1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw kakwentuhan kaagapay. Kaibigan ka, barangay, ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gagpiaguhitan din rania. Gambagal dalaman, galyag, musiba katubuan rin rania. Gagpiaguhitan din ranyo. Gampia si Salam, gampia gandao, liholon lunan din tagandahin ni to God be the glory. Bigayan hita na sa jangha na maha puli rin ni segment tayo ni Rinilak DXAS or Community Radio under FEBC 1116 Zamboanga City. Your host Kuya Elden ri segment ta gampia guhitan rin ranyo rini ridlonan nga suwanan. Hana asuwanan ataw suwanan haba dagan mo makinag di talo rin diwata guhitan ni gampia guhitan rin diwata programa hini para rin din niya. Ngayon ba suwanan ha en hamanan daw may butang rin diwata en ha lan igolek mo alan man pagbalan mo nandaw idiwata dunay jang ha hini bigayan hari diwata na mahakinag mahalap tintuluan ganati taloan. So shout out on huguna so ngagataw hito pamakinig rin din ta na sa Tagalog pa walang sawang pagkikinig sila Sir John Hapalya, Saldi Tanding, sila Joel Pantoja, mga Labuan Clan dito, Limpapa rito Latap, Bentod di Latap, shout out yung suwanan di Talisayan, shout out ri Tanding Clan ni Don GC namin hindi Tanding, created by Tagalabuan Clan. So shout out rin din yung Dlonan, praise the Lord haguna idiwata papungumpianan ng inta para mabalta plano tahini hatawa mahagbalita reunion puli para mataluan ta gampiaguhitan inga family ta mga relatives budlon hito mo appeal reunion di gampiaguhitan. So please pray the Tanding Clan, please pray that guan hini guan hamo no hindi reunion ta hini balantar ma guan meaningful. We pray for sponsors para magkita ita mo sabot ita mo pinda ita laksi, don't worry. Another I'd like to make an announcement also na nandaw December 14 dunay program di guan di under Lakri Lindintari DXAS na ma-host sila dito KCC will be held in KCC. I'm sorry, it's gonna be a Bible month, no? Bible month di ay hinhaninhin nandaw November 26. So November 26 no, don't forget that date. It will be held at KCC and there will be a lot of surprises rito. They will be giving giveaways and gifts. It's gonna be a contest also na doon ro mga contest rito antay niya magbagay nga dunay nga adlumot about the Bible and pwede amo ra makakompose buwat
na in line to the theme about the Bible month. So don't forget that date. Please come. No, to God be the glory. It's gonna be on January as well. Doon guanta activity ta. But will be announced later what it is. To God be the glory. Doon pamakinag din tayo ni gantaw hini. And hamuan bitang ridiwata pindahin ni para din ta. Para before ta mo start, no rini hagbati tari di Bible di sawanan. Music brahita ko na. Okay, kinita na chapter 33. Nipulita na. Thank you rin music break ito. Di break, di buwat ito. To God be the glory. Talo pa rin ni chapter 33. Mipinda si Yahweh din ni Moses. Diha pagyan tuhalon tsak haya dalayan pamihilan ho di o magwang paghabatik husong huya dalayan pamihilan ho ganat surin misunan ho supusong ho padlalaman sa pagalatan lalaman pusong humidlupay o kainan daw kininasutyanan lalaman sudlalaman pigbagay rindianan o diwata pingumpianan suhatubo dalyago dalaman mihag beneng sungadyang hapasumbak dihag buli budin dunya sadya na pagkakayang subhusong hodahus nisembag na suhalon pamihilan hong madun isalataw mahalang lamyanan sa pagalatan lalaman pusong humidlubay o gaid nandaw hinina sudyanan lalaman sudlalaman pigbagay rindianan o diwata pingumpianan suhatubo dalyago dalaman puya ganda upa makindanay sumadlalam bupumihilan dua ita na sampay dito nawahan sa pagkalatan lalaman pusong humidlubay o gaid nandaw kininasudyanan lalaman sudlalaman pigbagay rindianan o
Okay, kinita na chapter 33. May pulita na. Thank you rin music break ito. Di break, di buwat ito. To God be the glory. Talo pa rin ni chapter 33. May pinda si Yahweh din ni Moses. Panawagan at rin ni. Yaabos nga gataw. Giwit mo lumyawagan at ditod lupa Egypt. Tuwara ritod lupa pinasaro to ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Lungho, bagayo hinito nga pulak mo. May puwito gataw langit sangguan. Sinuguan magguna rianyo. Muha piwaan huso nga Canaanite, nga Amorite, nga Hittite, nga Perizzite, nga Hivite, nga Jebusite. Angaya mo rito lupa manin pigagasayan gatas. Gatas botanab. O gayet gandi o tumuad luma nyo. Haguna matagas igulo nyo. Mapadlatan ho pa yamo sa gayrin dalan. Sama ambirang nga gataw. Milihulang talo. Milihulang talo hini. Midlihulang hilan. Ganda eron piyasa lataw sumilok di nga mahayanan. Haguna mi talo ni Yahweh si di ni Moses. Talo mo to nga Israel. Mahatagas inga gulo nyo. Ba tumwara mo duman nyo. Pia salang halak. Mapadlatan ho paya mo. Nandaw luwas nyo inga gimian nyo. Giminyan nyo. Muhuhumhu alan pagbataran ho riyan nyo. Hasmalinwas no nga Israelites so nga giminyanan lan dito buntod Horeb. Kilyaman na ni Moses alapanan so bobolayan bo pindagan dito no kampo. Malayo hini ganat rito kampo. Dahag gingin langanan ginginlangan hinig bobolayan pagitaan. Piaggataway misak gandunon to ni Yahweh mangay dito bobolayan pagitaan so dito liuno kampo. Dahag mamangay dito bobolayan si Moses magbuat so nga halon gataw bu magindag dito bangawan to nga bobolayan lan muha patingyan lan si Moses sampay mahasaladhanin dito bobolayan. Dahos mungat mahasalad si Moses dito bobolayan. Tumana sugabon manin pasak bu magbanang dito bangawan no bobolayan. May pinda si Yahweh din ni Moses sa mita no halon gataw sugabon manin pasak pagbanang dito bangawan no bobolayan. So halon gataw rito bangawan no jariyag bobolayan lan magindagilan bu sumudyot may pinda si Yahweh din ni Moses hitubangailan hitubangailan ha manin sila taw gataw mapinda di pahatan. Dahagpuli si Moses dito kampo ugayad so siliganan malabod lae si Joshua so bata ni Nun gandi mawa dito bobolayan. Tinalo ni Moses din ni Yahweh, tulihay mo matatap mo tuluay riyanan wit mo tumuad inga gataw hini ugayad gandi mo usunay riyanan gataway parunutan mo riyanan. Tinalo moraro ma milalauya bu mihaswa ataryanan asmanan daw ba mihaswa aturyani ba baloy pito mo pita mo riyanan alan baya mo dari milalauya dari maparayon ho masuat riani dalamdaman mo siya iban sa hini padlagatawan mo. Dahag tinalo ni Yahweh
unutan huya dahos bagayo rani bagayan huya hulali. Dahag tinalo ni Moses rianin. Bagandi mo yami unutan, gandi mo yami patwaray ganatini. Pagindulon husun ron maron mihaso ato riani abo dingag padlagatawan mo. Hana ta pibya rin hagunot mo riani mi. Mapagbira ami inan buso nga pedlagatawan mo. Tudlen nga gataw di diwawaw dunya. Manjari tinalo ni Yahweh din ni Moses. Ipigayok mo hin pagbataran hurarama hagin na misuato rianan mi asuata rianan dahos milala uya dag tinalo ni Moses ba misuat misulot pita mo rianan so siyag no bantod mo so bantog mo dag tinalo ni Yahweh pabyanan hurin garapan mo so holon hapya o dahos papiagan huriani a ingalan ho si Yahweh lis haman ho so nga lagan ho lis hamay halalatan ho so lagan ho halalatay o kahit tinalawin gandi mo mita ikiwalayo haguna gandi iron gataw mihita rianan bumatubo tinalo ni Yahweh kini itanda masampal rianan pagkindagadig bato sama maya isyag no buntugo bitangan huya di giningaan no bato muha tubunan huya di palaro sampay mahawayan ho manjari awaan ho ipalaro dahag mita mo idliw ugaid gandi mita ikiwalayo. The Lord bless the reading upon the word of God. To God be the glory na binati tayo ni chapter 33. No, praise God na binati tayo ni di Exodus. Manangita gabang Lord pangumpya na imuyami. Manangyami gabang rin din niya. Hago na ya Lord igbalahatan matintulo rin din namin. Agbalahatan teacher na matintulo rin namin. Holy Spirit mapinda ari sa salataw rin din namin. Especially to those ones ng mga pamakinag Lord na suwanan and hilan man bitang nandaroy diwata. To God be the glory, Lord. Ya alagad matintulo. Hallelujah. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Okay. This time in chapter 33 this is the time na may kuan dunay sa Tagalog pa nagtampo ang Diyos sa Israelites because talo pa rin diwata mahatagas nga gulo rin nga gataw ini tinawagan si Moses mipinda ilan dagni ang God was kuan hanin ba sabi sa pa nagpagawas siya ang kasubo nagpagawas siya and he shared it to Moses talon Moses awa mo na rin tuwara mo rito bantod ito lupa na pinasaro ni Abraham, Isaac, ni Jacob na bagayan ho rin din niya bagayan ho rin nga tupuan nyo ugaid na o magulot rin din nyo hago na mahatagas nga gulo nyo so hinimirangag hiniri nga Israelites and they were so worried and they were so discomforted ilan discouraged ilan hago na idiwata na magulot rin din nan ba mapanaw ilan so tinaloan minog si Moses tiloanan ra mga gataw manini kuan so they were saddened mga gataw they were sad eventually mipuli na sab si Moses so ini kwento ni it was a bargaining God was telling Moses na ibinaldi nga gataw rin dinan I was so discouraged about them hatagas nga gulundan at the same time si Moses ruma hanin ruma iguan mi intervene hanin in between God and the Israelites kasi taloon si wa jud taloon din ni nahito Lord ba misuatan harin din yan misuatan hararamari kadlagatawan mo tinala mo milala mo inan pero Lord ba guan mo di maggunot rin dinami
panaw mi tumora mi dito bantod di magunot hindi namin talo pa ni Moses hindi ami mawa rini di ami gumunat dini en hami nandaw bantod hini hago na alan nalakman tuluon di nga bansa di den dunya di bawaw dunya na matubos awaan no diwa tayandan dito Egypt linakahilanlak rito bantod. So Moses was bargaining, was telling God, talon pa na milala mo inan, misuatan ha rin din yan. Doon lumapanangin ho rin din niya. Diwata, jangan ho rin mamita agwaan mo, hagbantugo mo. Mudlangan humita ya alam lang humita glory mo. Talo pa rin diwata, pwede ubalan rin din ahin Moses o gaed, teron mihita gataw na glory o mitubo. So mayan hulak pero butangan hug bato gindagarig bato hini dahag tubunan huyari palaro para di mo para mita mo italyuro pero di mo mita kivalayo. So that was the story, no? It was like that. And there I think there are 3 things diri minita o rin na lessons na pwede ta alapan. Based on this chapter 33, mahalapit natin tuluan. Number 1, God expresses He discouraged men on di nga Israelites because of their hard-headedness. Matagas nga guluan di ilan magpatud. Meaning to say, ba constant ihatagas para guluta, magwan hini masubo ang Ginoo sa atwa. He will be saddened and to the point haloon gani na sige panaw mo na di wala magunot hindi nyo. I release you, I release your blessing di unaya unutan. So that's why man yaran bang matagas dapat lesson hinirini ba matagas iguluta ri diwata ba konstant hatagas di ita magkinagindyanin. He will still bless us. But the blessing goes like this, so you walk on your own. Di una mo gunutin din niya. Yaan na bahala sa tubuan mo. So that's why there are a lot of people in this world na grabe ang sariling sikap, pang patay-patay. Dahagdarab gapon madlagaos. Grabe overtime daraga mo nang because he is walking alone. In the presence of God is no longer with him or with her. So importante musuatan idiwata rin din ta. So di ita jud talon alan dahan mo suatay hago lang mahatagas kag gulundan. So hinahin gingatan ta no. So why di ita jud patagasan ni gulo tawa makinigitari pulong po makadungog sa pulong sa Ginoo ba marangag ta italo ri diwata di ta na mapatagas gulo. Pag kinaganta walan tanan. Number 2, lesson na pwede ta malap rin aside sa ito na diwata itong matagas igulunan matagas yang idiwara nga gataw ri Israelites kang matno. Number 2, talo pa rin ni Moses was bargaining taloon na ba di magunot hindi namin Lord ako lang matagas nga gulo nami itong tagas nga gulo nga gataw hindi ami mga rini na useless lang panaw mi Lord hagda i-presence mo di ami panaw rini. So something like this, no? God was in desperate of how hard-headedness nga Israelites. At the same time, on the other hand, Moses also was desperate for begging and pleading for his presence not to get away from the Israelites. Grabe. Ito lumay point ni Moses. Ninangiramahanin guan ante ini mi bargain hanin Lord di awa rin din nami. But the English pa ni if your presence Lord doesn't go with us then we will never leave this place. Manya total or English. Moses was in desperate. Kay berka panawilan da eron idiwata and dumandan. No wonder why na kahit pa parandinan lesson learned misabot ni Moses. Piyakan doon halon soldier mo. Piyakan doon halon first warriors mo mga piyakan doon halon kulota mo bata halon di pandayan mo ba i-presence li diwata na magunot hindi na useless because the great protection that will give us
It's not our money, not our ability. Dili ang ato ang pagkamaayo, ang ato ang pagka-bright, ang atong wisdom. The great protection and blessings na magugunutan din taalan, i-presence ni Diwata. Diwata presence. This number 2. Number 3, minita rin ni natin tulaan pwede itamalap is minangi si Moses na mita ni Diwata, mitaan kibalay no Diwata glory nun. And alan ibinal ri Diwata haloon gadlura rig bato kahagaw na tabunan ho ri palaro glory o. Igbuntugo dagdi mayan ho na mitangin mo inan mita mo lak idyo o di mo mita ikibalayo. Hago na di aron gataw matubo mita ri kibalayo. I think that separates us one of lesson dito mo lang ta. Hini lesson ni it separates us from the mere human beings to a holy God. Kasi holy God is holy and we cannot contain His holiness. Di ta survive the holiness of Diwata. Taloon tabunan ho ipalaro di yaa tabunan ho yari palaro para di amatay Moses. I believe this is one of the picture of Jesus Christ on the cross. When He died on the cross for us, tibunan ri Diwata ishala ta, no? Tibunan ni Jesus Christ ishala ta through His blood so that di ita imatay si Jesus Christ. So dito there was a stone talo pa ni Diwata gadlura rig bato gindaga rig bato dag tabunan huy palaro dat bato ito dahil da jud bato ito it serves a protection para rin ni Moses para ihanin matay represents of Diwata riguan the glory of Diwata. The same thing when Jesus died on the cross, Jesus became the cornerstone. He is the rock, no? The rock, the solid rock na magindag para rin din ta para di ita ma-move. And we were protected. The Lord looked at us and His glory because of Jesus Christ na minatay on the cross. Okay, pulian ho. Number 1, miyangit idiwada desperate and hago lang matagas gulo ta. So lesson di ita mo patagas gulo. Number 2, talo pa rin ni Moses niya si Moses talon Lord di ami mawa rinig betod ba di maggunot hindi nami presence di mo di maggunot. Lesson hago lang misabot ni Moses na the great protection bo blessing hana nga bibinyasan bitang dun hita. Great protection bo blessing i presence ni Diwata. Number 3, Moses was protected by God ahan matay ri glory ri Diwata hago na tibunan hiyan hindi palad ri Diwata. And that's picture out on the Lord Jesus Christ dying on the cross. He covered us with our sin dahan da ita matay but si Jesus Christ minatay para din ta. To God be the glory. Out and pray gandaw hinim dunay mialap ta tintulan mananginingi orin dinyo Lord pagumpyan ay mo gataw hini Lord pamagkinag ya na Lord matao rin janin and manhanin bitang mo Lord ya agad imo open way parang janin milala ng paya all the more in Jesus name. Hallelujah. It is my prayer for everybody na magpakinag kini in Jesus name. Amen. Lord, thank you. Rigandaw hini. Amen. So praise the Lord. Until next time, before mo end, salamat si prayers nyo rin dinan. Thank you for your support and of prayers and even the God for the hagbagay nyo rin dinan. Nangyamo rin dinan Gcash to Gcash bagayan huraro marin din nyo para mo padayon hitari ministry tayo ni. To God be the glory. Until next time, bye bye. Eleven 16